आज 4 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार आषाढ़ मास शुक्लपक्ष वृष 30 दिन। आज संध्या दर्शन। आज तिथि और नक्षत्र नवमी दिवा 4 घंटा 32 मिनिट पर्यंत, चित्रा नक्षत्र दिवा 4 घंटा 50 मिनिट पर्यंत, तुलाचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्य दर्शन 5 घंटा 13 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 28 मिनिट। आज बिच्छा धनु और मीनराशि घातबार और आज घातचंद्र ना। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 6 घंटा 8 मिनिट पर्यंत, दिवा 7 घंटा 2 मिनिट और दिवा 9 घंटा 40 मिनिट पर्यंत, दिवा 12 घंटा 18 मिनिट और दिवा 3 घंटा 50 मिनिट पर्यंत निषिद्ध खाद्य। आज लाउ और दिवा 4 घंटा 32 मिनिट पर कलम्बी भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। राजनीति क्षेत्र व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़ पारे। बंधुवर्ग अपदस्थ हो पारती, थट्टा परिहासर पात्र हो पारती, अकारण कौन बद को छंदी हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग एवं कु अभ्यास ठार संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु। प्रियजनों बद देखा पारे। आज बाक संयमर सबुठ अधिक आवश्यकता पड़ो। आज कौन भी विवादीय मंतव्य दिंतु ना। कौन भी शब्द कहवा समय उचित शब्दर निर्णय करूँ, कहीं आपण शब्दर अर्थर अनर्थ घटी पारे। महिला माने आलस्यपूर्ण हे। आज किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव, से आज शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही और जिते भी छोटिया रोगटी हेले तार अवहेला करंतु नहीं। पारिवारिक खर्चर वृद्धि हेतु चिंतित रहिबे। सतर्क रही क्षतिर सम्मुखीन हेबे। तरतर हो कार्य कले अधिक क्षतिर पड़े। कौन गोटे अଯଥା आशंका अनुभव करेंगे। कौन कारण को नहीं मनरे भय देखादेव, मन अस्थिर रहिबो। भूल सिद्धांत नहीं अधिक खर्चांत हेबे। अति निकटतर बंधुक प्रति सन्देह उपज। गृह भेद घटीपे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग देखादेव। व्यवसायी मैंने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हे। पूर्व तुलन में आय कम रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। माली मुकदम राय आपंकर विपक्ष जापे। आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति किसी न कि बाधा उपज। पौत्रिक संपत्ति अशांति बढ़। छात्र छात्री मान लगे दिनटी अनुकूल नुहे। पढ़ापढ़ी प्रति मन लगे ना, मन अस्थिर रहिबो। गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा कर असुविधा पड़े। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गृह गुरुजन वयस्क व्यक्ति पाद छुई आशीर्वाद नियंतु। यह द्वारा आपंकर चंद्र जनित अशुभत्व दूर हो एवं आज आप कहार मन भी कष्ट दिंतु ना। यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं वृष राशि विषय जाना। पाख पड़ोसी शत्रुता पर आचरिबे। दाम्पत्य जीवन में स्वामी स्त्री मध्य बुझामणार अभाव रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। व्यवसायी मैंने स्वल्प लाभ सन्तुष्ट होगा पड़ो। छात्र छात्री मैंने विशृंखलित हे। पितामाता आज्ञा को अवज्ञा कर अनुताप करेंगे। कौन कार्य न करी अଯଥା हंतसंत हो पारती। से आज प्रति क्षेत्र में सावधान और सतर्क रुहतु। थंडा कफ भली छोट मोट शारीरिक समस्या देखादेव। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग असह्य हो। खर्च बढ़ा कारण चिंतित रहिबे। पारिवारिक अशांति बढ़। मोहरे पड़ क्षतिग्रस्त हे। कौन गोटे अଯଥା कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्य वृद्धि हो। जो कारण प्रत्येक कार्य विलंब संपादन करेंगे। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिबो। व्यवसाय लाभ कम रहिबो। प्रतिद्वंदिता बढ़ा कारण चिंतित रहिबे। सामान्य घटना द्वंद्व उपज। जानवाहन में त्रुटि देखादेव। अपरिचित व्यक्ति द्वारा ठकामीर शिकार हो पारती। से आज सतर्क रुहतु। क्या सहित भी आज आवश्यकता अधिक मिशंतु ना। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपज पारे। चोर भय रहुअछि, से सावधान रुहतु। आपंकर सम्मान में आंच आसपे। से आज आप संपूर्ण रूपे कुसंग और खराब मित्र मान दूरे रुहतु, ना तो अकारण विपदर पड़ पारती। कौन बड़ धरण निर्णय व निष्पत्ति आज नियंतु ना। बड़ धरण निवेश आज दिन में आपंप ठीक नुहे, कारण आप किसी भूल करें। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप जदि वर्षा हुए तो वर्षा जल को निश्चित रूपे गोटे कलश ढाल धरी रखी निजर गृह 7 दिन कि 21 दिन पर्यंत रखतु। एवं आज आप कौन भी छोट पिला किसी चॉकलेट व कौन खेलना सामग्री उपहार स्वरूप दिंतु। यह आप अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं मिथुन राशि विषय जाना। पारिवारिक जंजाल बढ़। अजाणत क्षतिग्रस्त हे। विचार में विभ्राट घटीपे। आज कौन भी निवेश आपण शुभ नुहे। ऑफिस जीवा समय जरूरी कागजपत्र नेबाक भूलंतु ना। व्यवसाय भागीदारी सहित जुक्तितर्क हो पारे। आज अଯଥା खर्चर वृद्धि अच्छी।
ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ରୋଜଗାର କମିଯିବାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ଚୋର ଭୟ ରହୁଅଛି। ବିରକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମୟର ଅପଚୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଳ ପିଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିନେବେ। କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ କାଟିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ, ଯାହାକି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ବ୍ୟବସାୟ, ସଭାସମିତି ଓ ଜମିଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ସମାଜରେ ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେବା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପର ଉପକାର କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ଘଟିପାରେ। କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଐତିହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳିବ। ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତମତାନ୍ତର ଦୂର ହେବ। ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ବ୍ୟାପାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ଚାଉଳ ଓ ମିଶ୍ରି ବାନ୍ଧି ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକ ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଅବଶ୍ୟ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜମି କିଣାବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଲାଭ ପାଇବେ। ଜମି ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଲାଭର ଦିନଟିଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କାମରେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ। କାହାରିକୁ ହୃଦୟର ମନର କଥା କହିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ।
प्रत्येक कार्य को द्रुतगति संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करेंगे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे काली गाई को सबुज घास बा किसी शाग गुड़ा खावा दिंतु एवं आज आप निजर गुप्त कथा कहारी को भी कहतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। कन्या राशि विषय जाना व्यापार वृत्ति लाभ पाइबा अधिक परिश्रम करने को पड़ो। किसी संक्रांत बड़ परामर्श कम आसो। अति निकटतर बंधु प्रति सन्देह उपज। गृह भेद घटिपे। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी मान असहयोग देखादेव। व्यवसायी मैंने प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन हे। पूर्व तुलन में आय कम मानसिक अस्थिरता देखादेव। आज किसी न किसी स्वास्थ्यगत समस्या दे गति करेंगे। अଯଥା खर्च जो मन भाराक्रांत हो। पारिवारिक जीवन में स्वामी स्त्री मध्य मतांतर और मनांतर देखादेव। तो उभय उभय को बुझा चेष्टा करूँ और निज निज मध्य कटु शब्दर व्यवहार आदौ करूँ ना। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। जड़े कहले आउ जड़े चुप हो जातु सबकि ठीक हो। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति को मिथ्या निंदा अपवादर सम्मुखीन होगा पड़ पारे। बंधुवर्गर अपदस्थ हो पारती। थट्टा परिहासर पात्र हो पारती। अकारण कौन से बद मध्य को सन्देह हो पारती। तो आज आप संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग एवं कु अभ्यास संपूर्ण रूपे दूरे रुहतु ना तो कौन सी गोटे बड़ विपद में पड़ पारती। अकारण ही विपद मध्य को सन्देह हो पारती। चाकरी लगे कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सह विरोध घट। प्रत्येक कार्य आज किसी न किसी बाधा उपज। अनिच्छा सत्वे कार्य करने को बाध्य हे। मुंडे भारीपण आज कौन सी भी बड़ धरणर निष्पत्ति व निवेश आज करूँ ना। छात्र छात्री मैंने पढ़ापढ़ी प्रति अवहेला प्रदर्शन कर पश्चाताप करेंगे। चिड़चिड़ा स्वभाव रे। प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। कौन सी कथा को नहीं भाई भौणी सहित मतभेद हो पारे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे मंदिर में किसी न किसी दान करूँ और सेठार भिखारी मान भोजन करातु एवं आज आप कहारी आगे निजर प्रशंसा करूँ ना। यह अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। एवं तुला राशि विषय जाना राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेषों दल में प्राधान्य वृद्धि हो। व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हो। आर्थिक स्थिति ठीक रहिबो। लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे। जीवन साथी सहित बाहर को बुली जावा लगी योजना करेंगे। प्रभु पूजा अर्चन आत्मसंतोष मिल। गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रन को कौन संस्था सम्मानित करे। सुसंवाद पाई खुशी हे। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहिबो। चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। आय सामान्य वृद्धि हो। प्रियजन आशानुरूप फल प्राप्ति हो। स्वादिष्ट भोजन जोग रहुछि। अपराह्न भ्रमण और बंधु मिलन जोग रहुछि। मालिमुकदम विजयी हेबे। समस्त प्रियभाजन हेबे। अजाचित साहाय्य मिल। अभाव दूरे निजर बुद्धि प्रयोग लाभवान हेबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन कर खुशी हेबे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेबो। कौन सी गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आशा कर दिगर अर्थ प्राप्ति हेबो। व्यापारी मान लगे दिनटी अनुकूल। आयर वृद्धि परिलक्षित हो। लव लाइफ दिनटी भल। छात्रावास रोकवा छात्र मान लगे दिनटी अत्यंत शुभ और अनुकूल रहिबो। आज आपनकर स्वभाव शांत और व्यवहार निष्ठ रहिबो। कौन सी गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधुओं सह भेट हेबो। कहारी को हृदयर मनर कथा कहे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हो। चाकरी लगे भल सुजोग आसपे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसो। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप नदी नाल कि समुद्र में तंबा पैसा टे पकई दिंतु एवं ता सहित आज आप कौन भी व्यक्ति को से अवस्था ना अवस्था उपहास परिहास करूँ ना। यह आप शुभ सब्यस्त हो। विचार राशि विषय जाना भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हो। समाज में जश और सम्मान अधिकारी हे। कवि और लेखक मान दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को ने से सफल रे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हो। अटक रही धन पाखक फेरी आस। पूर्व योजना फलवती हो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दक्षतार उपयोग करेंगे। आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। सफलता प्राप्ति हो। देह और मन भल रहिबो। आय अब्याहत रहिबो। महिला मान लगे दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। पड़ोशी मान मधुर संपर्क बजाय रहिबो। निजर त्रुटि बुझीपारे और कौन सी गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगे शुभ रहिबो। दूर बंधुओं द्वारा उपकृत हेबे। मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब।
ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଘଟିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟୋପି, ଚାଦର, ରୁମାଲ କିମ୍ବା ପଗଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶିରକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଯଦି କିଛି ମାଗନ୍ତି ତ ଆପଣ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ, ଔଷଧ କିଣିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅକାରଣରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁତା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ତାହାର ଖରାପ ଅର୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ମିଳନ୍ତି ତ କୌଣସି ଦିନଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ସହିତ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ। ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କୌଣସି ବିବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଏବଂ କୁ ଅଭ୍ୟାସଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଓ କିଛି ବାଦାମ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କେବେ ବି ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବହୁଦିନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ।
वरिष्ठ आपनको उपहार देवे व्यवसाय विस्तार लगी योजना करिपारंती बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिब निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करेंगे शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब मन में प्रसन्नता रहिब अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे अटकी रही कार्य आगेब पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न कर खुशी हेबे समस्त कार्य ठीक समय पूरा हेब आज जहाँ भी चाहिए ताहा पाइबारे कौन भी असुविधा रहिब नाही ऑफिस रे सहकर्मी सहयोग मिल उपरिस्थ कर्मचारी आपण काम खुशी रहिबे बंधु संपर्क वृद्धि हेब पुराना मित्रों सह भेट हेब सांगसाथी तथा बंधुबांधव गहन में आनंद उल्लास दिन काटे महिला मान लगे दिनटी अनुकूल महिला माने गृह निपुण रहिबे परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हेब आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब दूरयात्रार जोग बनुअछि और यही यात्रा आपंकर सफल हेब तेबे आज माता स्वास्थ्य को नहीं अल्प आप चिंतार रही पारती तो माता स्वास्थ्यर जत्न नियंतु बाकी प्रत्येक क्षेत्र भल रहिब लव लाइफ दिनटी भल व्यापारी मान लगे दिनटी अनुकूल और शुभ रहिब इच्छा मुताबक आय करें व्यापार को बढ़ाइबा विचार आसिब कौन गोटे नूतन आयपंथा खोल परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझाणा बढ़ छात्र छात्री मैंने समयानुवर्तित हो पढ़ापढ़ी करेंगे पितामाता आज्ञा मानि चलिए तो आज दिनटी आप शुभमय करने आज आप कौन गोटे तंबार जिनिस निजर घर पाखर बाड़ी में पोति दिंतु जेपरी कहीं न देखती यह आपंकर आखपाखर समस्त नकारात्मकता दूर कर आज आप मिछ कहे ना यह आपण अत्यंत शुभ सब्यस्त हो सुंदर मीन राशि विषय जाना बहुत दिन लगी रही अभाव असुविधार मुक्ति बाट मिल लव लाइफ दिनटी भल पारिवारिक जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हो किसी साहसिकतार कार्य मन बड़ आपण को भाग्यर संपूर्ण सहयोग मिल लोक आपंकर कथा को पूरा ध्यान देवे आपण को कौन खुशी खबर मिल कौन गोटे विवादीय घटनार अवसान घट बहुत दिन आशा पूरण हो कौन गोटे हजि जा द्रव्यर सन्धान पाइबे महिला माने कर्म क्षेत्र में उच्च प्रशंसार अधिकारी हेबे महिला मानक आज दिनटी अत्यंत शुभफलदायक रहिब प्रत्येकटी कार्य समस्त प्रिय पलटि जिवे परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति उच्च अधिकारी निकटतर हेबे और यह एम आग को सुपरिणाम आणिक कौन गोटे पूर्व योजना मन मुताबक सफलता लाभ कर महिला माने गृह निपुण रहिबे परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतब आवश्यक सहयोग पाइबे आर्थिक क्षेत्र में उन्नति घटब सामाजिक कार्य प्रति मन बड़ पर कार्य करिबारे आग्रही रहिबे भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे निजर जीवन को परिवर्तन करने लगी दिनचर्या परिवर्तन करने लगी किसी चिंता विचार करेंगे समस्त ग्रह मान सपोर्ट कारण आज जो भी कार्य हाथ को ने से सफलतार संभावना अधिक ही परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे दुई गुण फल प्राप्त करेंगे देह भल परिवार मध्य स्नेह वृद्धि परिलक्षित हो व्यवसायी माने अधिक खुशी रहिबे अतिरिक्त धनलाभ प्राप्त करेंगे छात्र छात्री माने श्रृंखलित आचरण करेंगे पितामाता निर्देश मानि चलिए तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप पिंपुड़ी मान को डाली चूरा अर्थ किसी डाली को चूरी गुंड कर कौन गोटे गछर मूल रखिदे आसतु और आज आप धर्म और सत्य मार्ग चलतु यह आप अत्यंत शुभ सब्यस्त हो।